Roots. Igbo ekele m unu. Igbo mụrụ nze m ọzọ. Igbo a na-eji eme ọnụ udo dịrị unu. Ana m anabata unu n'ihe omume nke izu a na-akpọ omenala Igbo. Aha m bụ Kizito Osimnobi Ibe. N'ihe omume nke izu a, anyị ga na-eleba anya na mmemme ụfọdụ a na-eme na mpaghara Igbo nke a na-akpọ Anioma ụnụ na mpaghara Delta steeti. Anioma wụ obodo ị ga-afụ ma ị gafechaa Ọnịcha mee ka ị na-eje Lagos. Ọwụ ka ọ ga-esi adị na Anioma ọkachasị na Ibuzor ka anyị ga-eje tata, mara ka ha si eme, mara ka ha si echi echichi, marakwanụ ndị bụ Ibuzor na ndị bụ Anioma. Ọbịa ka anyị ga-atụle n'ụbọchị nke taa. Onye anyị na ya nọ taa ọ ga-akọwala anyị ka esi eme na Anioma na mpaghara obodo Delta steeti wuo ofu nwa amadi anyị ji eme ọnụ n'obodo Ibuzor. Ọwa ahụ eji eje mba. Biko Igbo ana m anabata Chief Dr. Frederick Osita Osadebe, Ọchịlị Ọzọ na Ibuzor. Chief no. Igbo dịka anyị si eme na ihe omume a na-akpọ omenala Igbo, asị na isi opi wutu, anyị na-amalite n'ịga ọjị. Anyị nwekwe na onye chiri echichi ụwụ Ọchịlị Ọzọ. Omenala Igbo ga-echele ya ọjị ka ọ gọọla anyị ọjị. Ọchịlị Ọzọ anyị enwe ọjị. Ndị be na anyị ga-adị o ise ụkwa ibe ka ijina ise. Ọ na-akpọ n'ihu anyị na-aga n'azụ Ise. ọ na-akpọ n'azụ anyị na-aga n'ihu. Etete ji achọ ụlọ ụlọ ego nwa ọlọkọtara ise na anya ma dikete n'elu dịbe na anị. Ndị be ewere m aka ọjị o. Ọchịlị Ọzọ Ọjị adaba dị ma ewere ọjị. Ebere kọrị. Ndị Igbo na-afụgo na ọka isi eme, asị na okenye ga ọjị, ọ dị ka ozi eziri ahụrụ ọka ọ na-eru eluigwe ntị. Ọjị kara aka maka na aka ka ntinye nke a na-akpa na ọjị ruo n'okwu onye chere. Igbo ekelekwa m n'ọzọ. Biko achọrọ m iji ohere eme ka onye anyị na-anọ taa bụ Ọchịlị Ọzọ. Ele anya akọwala m onye ọ bụ, mana o nwekwara ihe ndị ọkọ ọzọ ọ ga-eme ka ndị Igbo mata onye ya bụ. Ọchịlị Ọzọ, biko nwere ike ịkọwatụla anyị na ezigbote onye bụ. Daalụ nwanne m Kizito. Ọ na-abụghị ka nsi wee nọ. M ga-asụ asụsụ Igbo. Asụsụ m ga-asụ bụ asụsụ be anyị, maka ọ na-amaghọ na Igbo dị omi na onye ọbụla nwesịrị ka o si asụ nke, mana nke m ga-asụ bụ ka ụnụ ga-anụ wee nye ezi na enwezi m ike na-eti nwatịtị Igbo n'ime maka ebe a nọ. Unu na-anya na afụ na onwe ife mkpu n'isi tụlazi ugo, ọ maka na akpa m alọ ife ndị ọzọ na-akpọ ichi ọzọ. Onye mkpa alọ bụ onye ga-eji ya abịa n'obodo a lụba ọrụ, jee akwụkwọ, na-akụzi na yunivesiti, na-ekpere Chukwu ahụ m ga-adịta ya ka nna bụ ụlọ, maka ndị be esi na akụruo na okwebe ya. Daalụ nọ mụ bụ Osi Ọsadebe, nwa Obi Ọsadebe na Ibuzor.
mpaghara Ibuzo Delta steeti Anacha Oshimiri Anioma na Nigeria. Daalụnụ. Ndewo ọchịlị ọzọ dịka ị kọwara ele ndị bụ ndị Anioma. Daalụ dị anyị Kizito. Ka m gụọ ụzọ wee kene maka ohere anyị nye m iji ekọwa maka ndị be anyị. Anioma dịkwazị kpụa bụ Anioma ezie. Anyị dị mba atọ bụ ndị Anioma anyị gwụọ. Ofu bụ Anacha Oshimiri, ya bụ ebe nsi. Ụfọdụ n'ime ụnụ ga na-anụga obodo dịka Asaba, Ibuzo, Ọgwachi, Obulukwu, Iselukwu, Idumujugboko, Ezi, Obu, Ebu, Ubulubu, Isela Azaba, Ukwu Nzu, Ọkalụkpụ ụnọ, Ọkpanam, Oko, ka ha bụgazi anịbọ, Oko gbere dị azịa. Ọ ga na-anụgazi ya bụ ofu n'ime ndị constitute Anioma. Ọzọ bụ ndị ọ na-akpọ Ịka, eji m akwụkwọ na Ịka. Ndị Nka bụazị ndị ebe gọvanọ anyị tata si, ya bụ Dr. Okowa, ebe ọka si. Nwanwe ife ọ na-akpọ Obi dị Obi of Agbọ, ya bụ na nwanwe eze ofu anị nke wee. Mana Igbo a na-enwe eze ofu anị ụnụ ma nkọ. Obodo dị si n'ebe ọ bụ dịka Agbọ, Boji, Ọwa, Abavo, nwa nọchibe Ịgba nke nọ n'aka Benin. Ya bụ na ilezi anya ịfụ na ndị obodo ndị ọzọ dịka Akụmazị na Ụmụnede nọchibe dịka ndị na-asụ Igbo anya asụọ. Ndị ọzọ ị ga-enezi anya bụ ndị Wakwọ akpọ ndị Ndokwa. Ndokwa bụ ndị Wakpọ Ụkwụanị. Ụkwụanị bụ dịka Abe, Ashaka, Ejeme, Aniọgụ. N'Ejeme Aniọgụ, ọ nwefu ndị Catholic seminary there. Ị bịa dị na Ashaka, nwanwe ụlọ akwụkwọ na-akpọ Matadei, Ụtawe, Obiarụkụ, Ochisha, Ụtagbu ụnọ, Ụmụtu, anyị mawa maka na ọ na-ebebe gara ihe nne. Ya bụ ịbịa n'ezi anya ndị a na-akpọ Ndokwa, ịfụ na asụsụ wa yibe Igbo, mana ofu ife ajịmarịwa bụ na ndị nchasi Ndokwa nọchibe Urobo. Etu osi na-adị ịda Nnewe ka ọ nnawa ka ọ bụ ofu nwannewe bụ onye Urobo, ọ Chikiri, ọ bụrụ onye Igbo aka Rivers, ọ bụrụ onye Isoko, ya bụ onye bụ onye Ụkwụanị anya kpọ Ndokwa efu. Ọ ga na-asụrịrị Igbo kwasị ebe ọ gbanya, ide ebe nne gbanya ka ọ bụ ebe nna gbanya. O wee bụrụ ka a si wee nọọ n'ebe Wakpọ Anioma. Ofu ife jikọrọ anyị bụ na anyị na-asụ Igbo, mana Igbo dịka ndị Igbo ụmụnne anyị nọ across River Niger. O nwe ka o si adịsị dịka nke a na-asụ Anacha Oshimiri dai bụ ndị Asụanị. Ije ezi na Ịka, efu na Ịka bụ their language. Do na anyị na-akpọwa ndị Ịka. Ịka bụ the language wa asụ n'ebe ọ. Ilu ezi na Ndokwa, Ụkwụanị bụ their own language. Nwancha nwesi ka o si wee dị, o wee bụrụ ka a si wee nọrọ. Ndalụsọ ọchịlị ọzọ. Biko ihe niile gosichara bụ ndị mmejupụtara Anioma. N'ala Igbo nwere ndị a na-akpọ ndị ewu onye isi. Ole ndị ewu onye isi na Anioma ka kasị Diọkpa Anioma. Ịnefu anya ụmụnne anyị nọ na across the Niger, Wakpọ anya ofesi, mana kịta m ga-akpọwa ofesi maka ofesi bụ ịgafe Niger ikwuru anyị, ịgafe aka anị na Niger ikwuru eziwe. Igbo adịghị ofu eze. Ụmụ onye a ga-asị na ya bụ Diọkpa, na ya na-agwa Igbo ifu a na-eme. Ịbịa na Ibuzo, anyị nwere Diọkpa Ibuzo, anyị nwere Her Royal Highness. Mana ọ bụ na Ọwa
ga-eje dịka Asaba ọ Burukwu ọ Ụkwụanị ọ ndị kaje ka akwa agwa ga-eme dị Obi of Agbọ ama bịara Igbuzo na Adịọcha Osimiri ga-agwa onye ọbụla ife ọ ga-eme ya bụ na ọkwa mba na-achị n'olu n'olu Igwe nwe ofu eze biko ama m na isi Igbuzo Igbuzo oke esi akpụ ya ka o nweburu aha eji mara ha Igbuzo Igbuzo dọ ịkpata na ọfụma and I give you the praise for it. Igbuzo si Isu ịmago na Isu ju ebe ncha anyị bụ Isu Fụọgụjụ nni ọ na-agwazi anyị Isu na Mbọgụ ịbịa na ebe Igbuzo onye nwesị anyị ncha ị ga-asị na ya nwee bụ Diọkpa of Igbuzo ịbịa nwezi maka ka Diọkpa abụgazi onye ọbụla o nwere ike nọ n'ebe nwa na-azụ izu ụlọ ebula ya ọ bụrụ ka o si dị webịa nwezie ndị na-ekwuru ọnụ a wasị ọnụ na-ekwuru Diọkpa ndị ọnụ na-ekwuru Diọkpa pụtazie wachicha aka n'ike wagwa anyị na-efe Diọkpa kwụ dio anyị ekweri onye ga-alụzi Diọkpa ụka nke na onye bụ ụzọ webịa sị na mba na anyị ga-enwe ife na-akpọ dị Obuzo of Igbuzo bụ onye ji akwụkwọ ya na ndị ọcha ga na-asụ gbaa na-anụ ifu ekwu abịajeghị nweta Prọfesọ Nwabueze a former university professor ọ bụrụ anyị dị Obuzo of Igbuzo mana ọ nọ ala ndị Diọkpa mana ọ bịaza nke ya na ndị gọọmenti ga na-ekwu ebe Igbuzo gọọmenti ga na-ekwu anyị ewele achọ si na gọọmenti ga-ekwu ka maka ị ga-anụ ifu ekwu ọ bịa nwee ndị ya na nwa na-achị na Igbuzo ewega nwa na-akpọ ndị oji iso nwa dị 11 maka voting wakpọwa the Ojisos of Igbuzo dịka the council ụwa na-achị mana ịbịazi n'ọkwa dịka na echichi Igbuzo ebe echichi be bụ Obi nna m chi eze ya hụ aja siwa Obi ichi eze afọ ya echenji ya from afọ to Obi ize ga-akpọ nna m isi Obi Ọsadebe anyị bụ ihu echi ha eze nwa bụ ndị etu ugo ịtọ n'isi nwa na-eri nri n'ilo ma ọ dị ala mmanya n'ilo nwa wee ike gọọ ọjị taa ọjị agụta na alụmụ ụwa n'ebe ọmari nri o wee bụrụ kodo ndị wasi wee dị wajekọọ na wajekọ ife ka ọ dị ọ ineresi ewu bụ isi ugo ịtọ kwuo mana ine n'anya efu na so ofu ugo ka ntụ so ịgbaratazi ya ịbịa nwee ndị ọzọ si ya bụ mkpalọ inwezie mkpalọ enwe ndị mgba mkpịsị mana n'ime anyị ncha ọchịla ọzọ ọ dị ka anyị ga-aba n'ọdọ ahịa ka anyị ga-azụ ahịa Igbo na-ege ntị nna nọ n'ihe ọchịla ọzọ ọwụ Chief Dr. Frederick Osita Ọsadebe ọchịla ọzọ na Igbuzo ka anyị na ya nọ ọ na-akọrọla anyị ka esi eme ya na Igbuzo na Nneọma anyị laghachitekwa ọzọ ọ ga-agakwa n'iru na-akọrọla anyị mmemme dị iche iche ma alụma nwaanyị otu esi eme ya na Igbuzo na Nneọma. Ndewo. Discover the uniqueness in the entertainment industry. African Broadcasting Network, ABN, is now the pace setter in the industry. Do you want to advertise your product and services? Count on us. We will do it much more than your expectations. African Broadcasting Network, ABN, will deliver quick and prompt services. Our quality and clarity stands us out when it comes to delivering quality broadcasting. Our staffs are hardworking and versatile in the specific field of office. Our environment is so conducive and we are open to all. We also give advice on how to run your
your business profitably. African Broadcasting Network is situated at 9894 Eastern Street, Suite 875, Houston, Texas 77036. Contact phone 281-652-8396 and 832-490-8203. website www.abntvnetwork.com. ABN, celebrating Africans' rich cultural heritage. Igbo ndewonu, anyị na-achitekwa ọzọ na ihe omume omenala Igbo nke izu a. Anyị ji ohere eme ka ịmata ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ihe anyị na-eme kwalite ọdịmma Igbo na omenala Igbo na mba ofesi. Onwe otu ị ga-esi edunye anyị aja n'ukwu maka ndị Igbo si na nkwụ na-enweghị ofu azụ adịghị agba mmanya. Kpọtụrụla anyị n'ekwentị n'akara 832-896-3316 ka anyị na-aga daa ntị. Chetakwanụ na onye anyị na ya nọ taa na-atapi okwu wụ nwoke ama ama zuru ezu o zuru n'amazu n'ụlọ o Chief Dr. Frederick Osita Osadebe Ọchịlị ọzọ na Ibuzo. Ọchịlị, tupu anyị ejee ezumike ị na-akọwala anyị nnọọ ihe dịkasị anya na Ibuzo, mana ka m jụọ ka anyị si echi echichi na ala Ibuzo. Ife dị arịa na ụmụnna anyị ga-ahọpụta anyị ka kwazi ahọpụta anyị, ọ ga-enwesị ife ị na-emesi n'obodo ị na-emesịrị ụmụnna anyị webe nyocha ya emebụkwa nwa mmadụ onye isi adị bụ nwa mmadụ wee ga-agwa obu ụzọ si ya na onye ka anyị họpụta ya bụ olu onu maka ọ na-ebugheri echichi ebugheri maka ote gị Ibuzo anya wacha ka ụfọdụ wele ijerezie wachara ya n'ụzọ sọsọ ya agafere maka na iche echi Ibuzo asị mba na aga na-ebugheri ya echichi ndị dị n'obodo Iyase of Ibuzo. Iyase is like the prime minister. Etu ọ dị ebe a ka o si dịkwa n'obodo ndị a dị ọcha osimiri ncha. Etu ọ ka o si dị. Iyase is the prime minister. Ọnwa izu ọ na-aza dị ọkpakpọ izu. Ọ ya bụ onye ga-anọ n'isi ya dịka ọlụ dị anya alụọ. Ya bụ onye ga na-alụ a. Anyị nwezi ụwọlọ. Ụwọlọ dị like a warlord. Aji ka ọfa ya onye ga-edu anyị n'ahịa. Anyị nwezi odogwu bụ maka ọdịnala Ibuzo ya na-ene anya ịkwazi n'ime. Anyị nwezi ndị ọzọ dịka Iyase wee. Iyase bụ okwu anị na idozi okwu. Ọ bụrụ Ibuzo si na ịma alụ ụlọ n'ebe n'unu nwe okwu ngị na ụmụnna anyị ngị cheregede ka ndị ichie bata ya bụ okwu. Ndị ichie kwụsie ikpe amaghị ihe gara alụ n'ebe ọ wagwa Iyase si na di ya na-eneferekwa ndị ichie. Iyase je n'ebe otirie ọ bụ Ibuzo otirie beghị nwefe ga-eme maka ndị ichie kwụsige. Ndị ichie gbazi ndị weje ekpegosi dịka ijide m ụgwọ ejire m akwụ m nwa ibe ga-eme maka mgbe ka ọ dị ọbụla ọchụ enye ga-ekpere n'aka ndị ichie. Ndị ichie asị ya dị mma dị anyị na nwatị na iji ụgwọ a o mesị na m ga-akwụna nwanne n'ezi ya bụ na iji ya bụ ụgwọ agba nkịtị mere ka akwụwa o nwezi ife m na-abụ unu dịka na mmadụ nwụọ tupu a ga-eji na onye ọwa zigara ọnụ ga-akwụ ụgwọ a oge ndị be ya mbụ na-agbarịba gbapụtazie ka a nwetarebe wee wepụ ya n'ime ife iji onye ọzọ nwụkwa awa ji ekwu unu ife abụọ ga-emegide unu tere na ụnụ akwụsị ụgwọ a. Abịanwa ọmụ bụ okpogho ya che Igbo ncha nọ n'obodo ndị ncha mkpọwa afa nwesi ọmụ ma ọkpanam ma Asaba ma Ibuzo ma Ọgwashi anyị nchemesi ọmụ ọlụwa bụ maka acha maka ịma ime Igbo na-azụ achaghị nne. Ọ bụ na-enegbere acha ncha dị na obodo anya fụrụ ife na-aga nke ọfụma. Ọzọ ahịhịa ị ga-enye ozu na ị na-akwụ ozu ị ga-akwagharịwa ife wọbịa denesi ya wọbịa sị m ga-enebe ozu yi mana ị ga-agbagara nwa mmadụ tupu ife elu eyi ma ọ bụrụ ịgba nwa mmadụ ọ na-elu enu oyibo apụtaga kịta wee ha agwazi ya wasị tata echi enyi ya nwana echi ka ọ dị echi ife agwa ga-emegide yi ofu enye ga-atakwunye yi
si dị hapụ ndị a na isi adịghị mma kwa ga-esikwa ya adọ ebe ga jụba asa o mee ezigbo jiwela anyị onye ma akaba ikesa ndị mụ na-asị gị chaa ọ na-egbu egbu ọzọ bụ ọgbọ onye so ha bụ ya okenye ịnọdasị na ana ifelu anyị ndị mmụ etugbu ezi ọchịla ọzọ anyị na-ekene gị na rie nne anyị ga-alaghachikwa ọzọ na ichi echichi na Anioma mana anyị chọrọ ka ịkọ emere otu emume eji mara ndị Ibuzo. Ife eji mara anyị bụ ịwa ji, ndị ofesi na-akwa iri ji a na-ebido oge elu he ọ na-akpa oge emume mmụọ anya na-edizi ozu ọbụla nwune wa ga-edebe kwabesi ife mmụọ. Ọ na-ebido ihe dị ka n'ọnwa ole? Ọ na-ebido ife dị ka ebe Ọgọst, etiti Ọgọst, ọnwa asatọ kwa na-ebido ya. Wa ga-emegherizi apụta Ọgọst, October, ebe October 18th. In fact, na wajas wedisi efo ndị nche anwụzini we bido n'ebewa n'ọgbọ kwaba ya bụ ekwu ozu ya. Mana ife dị ya na-ebu na ofu emume ọ na-akpọ ịwa ji. Ọ na-ebido from ilu ilo ịza ilo kuchi ndị ikolobịa na-eme. Ndị ikolobịa bụ ndị na-agba anịnụ ọ na-akpọwa ọtọ ọkpụ okwulegwe ndị ọtọ ọkpụ wa bụ ndị yutu wakpụji onwe ka ọ dị wa ga-abịa wa ma ekwe ụnụ ma ife bụ ime ekwe n'Igbo wapụta lụọ ezi zaa ilo wazasi elo wee mee efeji ọkụ wemesizi efeji ọkụ anyị ebido ịgba mgba maka mgbakwa ji mai mzo ya ha wajasi na anyị bụ isufu ọgụjụ nni agbachia mgba anyị meghị anyị awa ji kakwazi awa ji ya a ga-awa ji ndị eze wa ji ndị mkpalọ wa ji ndị mgbakpịsị wa ji ndị eji ụka maka ndị eji ụka maka ikita ihe nne ọ bụrụ ka a si jee. Okay. Biko kedu ihe ndị dị ka a na-asọ nsọ na Ibuzo? Ife anyị na-asọ nsọ hikwa nne mana oyiho mana ofu ife Ibuzo si nga emekwa bụ onye gbu na ọchụ ya bụ ofu mana ife dị ka eyi ụfọdụ n'ime enyi adị Ibuzo si erikwa eyi maka gị oge anyị na ndị ọcha na-anụ ọgụ ụmụ ofu ogbe ndị ọcha ọbịa wawa gbaba n'ụzọ ugbo eyi ụnụ ma ebe na-akpọ eyi nụ eyi abịa tụsịa akwụkwọ gbabazi ndị ọcha abịa si mba na ọ bụ ndị mmadụ esighị ebe aga n'ukwu eyi kwụ afọ na chi ya ndị be anyị jigboro nsọ nye eyi si onye erikwe na ọ bụ ihe chedere anyị ọzọ bụ azụ ọbọchị ụmụ mmiri dị n'Ibuzo wara akpọ ọbọchị wazụrụ erikwe maka gị na ọ bụ nne-enye ọbọchị nwee ị na-agazi azụ na-agafe n'ụkwụ mana ịba were eri maka iri ya ọsị na ibute etu a ka ọ dị na ana ọcha osimiri ncha onye ọbụla nwetị nsụa. Okay. Daalụ sọ dịka Obi of Ibuzo ọ bụrụ na Obi nke nọ kịta rapụ ọ dịka orishita nnafere na nwa ka ọ bụrụ na Obi họkpọ onye ọzọ gbalitere n'obodo ji mara mee ya chi abụghị maka ka nna m chi eze ka nna m bụ Obi dị ọkpụkpala ka ọnwụ onye ọzọ ọba onye narị nna m ọkwa ka ọ nwụọ ofu nwa bifu na Atlanta wazi ha nwa dị ọkpa nna m ga-anọdụ ọ bụ ihe ezie anyị na-ebugheri dịka etusi okwuru izi maka na achọghị Chineke isi anyị na nna anyị gbakwa nke dị mkpa anyị gaghị egwu eyi dịka a ga-abụ a na onye obodo họpụtara
onye na-alụlụ obodo ọlụ nwekwe n'ezi agwa ama na ya baa n'ọchịchị na ife ga-adị mma. Ọ na-eru n'ogbe n'ogbe olu ogbe unu ọ na-ahọpụta mmadụ olu ogbe unu ọ na-ahọpụta mmadụ. Ok, ọchịrị ọzọ biko ihe ọzọ a na-eme ke maka akwamozu na Igbozo ka isi eme ma ọkachasị onye eze nwụ ma ọ bụ onye chiri echichi nwụ ka na-esi eme akwamozu. Ezigbo ajụjụ ka ị jụọ. Onye eze nwụọ ofu bụ na eze adịdị n'eni wee nie eze na-ada naanị n'elu oche wee nie oche eze wee nie ya na oche eze ya bụ na-akpati wee jenye eze abụghọ ndị a na-esi ogologo akpati wejenye eze esi ogologo etue ọ dị adị etue ụmụada ga-etesie masị aka ma nzu ma uche na-akpati ọ wee dozipue ụmụada bụ amụ obi ya bụ eze wee dozipue wee bịa gụzie anị wee gụọ anị ote aka ọbịada na n'ime akpati ọbịa nne ndị ọzọzi wọ́n na-ede iwe nwada dị na Keke ihe kpatara nke eji eli onye eze na oche eze ya. ezigbo ajụjụ ka ị jụọ ọ maghadị amasị m ga-aza ya bụ ajụjụ ụbọchị ọzọ. Okay, ndeluso. Biko ọchịlị ọzọ elee ndụmọdụ ị ga-enye ndị Igbo maka asụsụ Igbo ọkachasị anyị nwanụ na mba ofesi na-ahụ na ụmụaka anyị ndị amụrụ ebe ịsụ Igbo na afịa ha arụ. Olee ndụmọdụ ị ga-enye ndị Igbo maka asụsụ? Ekene m maka ya bụ ajụjụ. A ga-esigede ụzọ a kenegede yi maka na ụzọ wasa anụ Igbo ka ị nọwọ n'ime o nweghị ife na bụ na ịdị asụ ịma asụ Igbo afọ gaa m n'ebe ịsụ Igbo ị bịa sasị ife ahụ ị ga-eme ka ị were nyere ndị Igbo aka ka ụmụaka were amụta Igbo ya bụ na ekene ya m mbụ ka o ji bụrụ na ụlọ akwụkwọ ebe ife si mebibe ịnọ ụlọ akwụkwọ sụba Igbo wasịrị na-azụ barakọla wa pịa ya ịtarị na-eso barakọla o mesie anya afụ na okwu Igbo zu ezu n'Igbo anya afụ na ọ bụ ha na-ezukọ Igbo kwa ji enye ọkwa anya afụ na omenanị karịkwa oyibo kịta azụ bụ na ọ bụ na ịma ha omenanị wa mụba ya amụ si ife ọkụ ome ka onye ifere ka nke ọma ndị be anyị si ya na ife ahụ akpọ barakọla berele ajibido ibetazi na Houston anyị nọ ọkọdịọ efu ụmụaka mụrụ ebe efu akụ ete egwu ma etele ọgwụ nwa ncha ikwerugbu efu ụfọdụ n'ime asụbaghị Igbo ya na a ga-ebido okwu ndị nọ na Lagos ndị nọ n'ụlọ akụzibe ụmụnwa Igbo maka anyị bụ nọ n'ebe onweghị ndị ochie esofuna ndị ochie mana ụlọ emebi ha anyị asụpụ Igbo ma ga-amụta na-enyewa afọ Igbo wa na-aza afọ wa mara na Igbo kwa bụ anyị ekele ndị ichie Cultural Club na Houston anyị ekele ndị ọganiru na ụmụada Igbo na ụmụ ọkpụ na nwancha ife a bụ ife ndị Igbo ncha kelezi ndị fada bụ ndị Igbo na-abịazi ebe a na-akara anya ụka Igbo kwasa amụta Igbo dọ biko jidenu ike jidenu kwunu ji na-eme ife biko ọhaneze asị na kọma ihe anyị ga-agbanana anyị adabiri ya ọdụ otu a ka a ga-esi adọbiri ya na ihe omume omenala Igbo nke taa chetani na ọwụ Maazị Chief Dr. Frederick Osita Osadebe ọchịrị ọzọ na Ibuzo ka anyị na ya nọ nnọọ biko ọchịrị ọzọ anyị na-ekene ego otu iche nwee nnọọ ohere ịbịa na ihe Igbo dịka m kwuru sị gị na ebe ka anyị ga-ewere otu o si dị ya na izu ụka na ihe omume anyị mana ndị Igbo nwere ihe anyị na-achọ ịmalite na ihe omume na ngwụcha ihe omume anyị ga-ajụ ofu ajụjụ
ọ bụrụ na ịma ya bụ azịza ya idela anyị n'ekwentị n'akara 832-896-3316. Ajụjụ anyị ga-ajụ tata bụ olee ihe Igbo na-akpọ windo? Olee ihe Igbo na-akpọ windo? Ọ bụrụ na ịma ya azịza ịkpọ anyị n'ekwentị dela anyị text ndị oyibo na-akpọ text n'akara 832-896-3316. Tutu ruo n'oge mụ na nnọ ga-anọkọ ọzọ, ọ bụ nwanne gị Kizito osi m n'obi ibe na-asị na ihe ọma mene nwanne gị ya nyere gị obi ọjọọ, ihe ọjọọ mekpene nwanne gị ya nyere gị obi aṅụrị. Tutu ruo n'oge anọ masị nụ ka emesịa.